বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ জয়লাভের পরেই তার হাতে শংসাপত্র তুলে দিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক। জয়ের পরেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ মুখোমুখি জানান, যা কাজ উন্নয়ন বাকি আছে সেগুলো সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার রাত ৯টায় দুর্গাপুরে ইস্পাত নগরীতে তাকে স্বাগত জানাতে আসেন জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি অভিজিৎ ঘটক ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। कि 1,64,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार हमारा पैसा मार के रखा है, वह पैसा लेकर आना और हमारे विकास में वो उसका उपयोग हो सके। हमारे यहाँ पर अनेकों जैसे डीएसपी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, एमएएमसी है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है जो बंद हो गया है। ऐसे अनेकों केंद्र सरकार के हैं। अहलूवालिया जी बोल करके गए और 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार में है, लेकिन आज भी लोग यहाँ प्रताड़ित होते हैं। उन सबों को देखना। उसी प्रकार से वर्धमान में एक बहुत बड़ा विषय है कि एनएच के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर से एक रेलवे लाइन जा रहा है जिसके ऊपर बहुत बड़ा जाम लगता है। उसको लेकर बहुत पुरानी मांग रही है कि वहाँ पर एक ओवरब्रिज बनना चाहिए जो कि अधर में लटका हुआ। यह सब चीज़ है जिसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे विधायक लोग हैं, हमारे जो सभापति लोग हैं, कर्मी लोग हैं, उनके साथ मिल करके जो भी हमको योगदान करना होगा वह योगदान हम करते हैं। আপনি কি জানেন একটি ভালো প্রি স্কুল আপনার সন্তানের বাকি জীবনটা গড়ে দিতে পারে? শিশুদের মস্তিষ্কের 90% বিকাশ 5 বছর বয়সেই ঘটে এবং এটাই তার আগামী কয়েক দশকের জীবন গড়ে দেয়। কিডসিতে আমাদের প্রস্তুতিমূলক ও মজাদার পাঠ্যক্রম শুরু থেকেই আপনাদের বাচ্চাকে আধুনিক শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরি করে দেয়। আপনার সন্তানের প্রথম শিক্ষার ভিত্তি এশিয়ার বৃহত্তম প্রি স্কুল কিডজি এখন মেমারিতে। কিডজি মেমারি, যেখানে বাচ্চারা শিখতে ভালোবাসে। প্লে গ্রুপ, নার্সারি, জুনিয়র কেজি, সিনিয়র কেজি এবং ক্লাস 1 ও 2। কিডজি মেমারি, মেমারি হাসপাতাল গেটের সামনে, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান। যোগাযোগ করুন 8015687702 8250099571।